जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। साथ ही साथ अगर बात कर लेते हैं JUIF के हवाले से, तो इस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जब उनसे मुलाकात हुई थी तो वो मुलाकात इतनी कोई मुस्बत साबित नहीं हुई, और उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि मौलाना साहब थोड़े से नाराज़ हैं, और नाराज़गी की वजह भी ये थी कि मौलाना साहब इससे कबल ये चाहते थे कि गवर्नरशिप जो है KPK की वो उन्हें मिल जाए, लेकिन उस वक्त उसके बाद हमने देखा कि फैसल करीम कुंडी साहब को जो है वो KPK की गवर्नरशिप मिल गई है। इस वक्त ज़राए से ऐसी इतलात तो मौसूल हो रही हैं कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने JUIF को ये दावत दी है, ये ऑफ़र दी है कि हम KPK में गवर्नरशिप देते हैं मौलाना फजल रहमान को। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा JUIF से कारी उस्मान साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कारी साहब आपके वक्त का। बड़ी नवाज़ी, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने याद फरमाया। कारी साहब, मुझे ये बताइएगा, इस बात में कितनी सदाकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नरशिप के हवाले से JUIF को ऑफ़र दी है कि आप KPK की गवर्नरशिप ले सकते हैं? देखिए जी, तो अफवाहें हैं, इनकी इसकी कोई हकीकत तो नहीं है। ठीक है। और सदर साहब तशरीफ लाए थे। एक तो ये है कि पुराने मरासिम हैं, ताल्लुकात हैं, और फिर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अब पाकिस्तान में इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की जो हैसियत है जी, वो एक मुसल्लमा हैसियत है उनकी, और हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह उनके तरफ जो लोग रुजू करते हैं तो हर कोई ये समझता है कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने की अगर कोई सलाहियत किसी में है तो वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। इसीलिए तमाम जमातों के कायदीन हो, नुमाइंदे हो, वो इस तरफ मौलाना का रुख करते हैं, उनके घर पे आते हैं। और हमने भी जाहिर है कि हमारी बहुत बड़ी रिवायात है जिसकी रोशनी में हजरत मौलाना फजल रहमान साहब सबको खुशामदीद कहते हैं और सबकी सुनते हैं, और जो जो हालात के मुनासिबत से जो कदम उठाना होता है, जो बात करनी होती है तो वो की भी जाती है। लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने या जरदारी साहब तशरीफ लाए, उन्होंने किसी मनसब की पेशकश की और हमने वो मनसब हम कबूल लें या सुनी, तो ये सारी किस्म की अफवाहें हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अच्छा। और बहरहाल मुलाकातें ये जमहूरियत का हुस्न है, और हम एक तवील अरसा साथ भी रहे हैं। अच्छा उस्मान कारी साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि PTI के वफ्द की भी आपसे मुलाकात हुई है, और क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि KPK में आप और PTI जो है वो साथ मिलकर हुकूमत करेंगे? ऐसा पॉसिबल हो सकता है आने वाले वक्तों में? देखें, अभी तो ये बात तो बहुत दूर है, और हम तो इस वक्त जो रोजमर्रा के इशूज हैं, हालात हैं, उस पर इब्तिदाई तौर पे ये बात हुई है, और कि हम एक दूसरे के साथ ताउन को जारी रखेंगे, और हमारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो भी एक बाकायदा उसूल के तहत हो रहे हैं। हमारे और उनके दरमियान जो एक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ी नजरियाती तौर पे एक बहुत बड़े मसाइल हैं, तो ये मसाइल जाहिर है कि गुफ्तगू ही से हल होंगे। लेकिन सरहद से ऐसी कोई बात नहीं है कि हम या तो PTI के साथ हुकूमत में जा रहे हैं या हमें इसी चीज को आप सेनेट में भी इंक्लूड करेंगे? सेनेट में भी इस तमाम चीज को आप सेनेट के प्लेटफॉर्म पे भी इंक्लूड करेंगे? जराए से ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि JUIF ने कहा है कि ठीक है सेनेट में आप 2 नशिस्तें हमें दे दें, वहाँ अपना वोट। सारी जो है वो एक किस्म की अफवाहें हैं, और जो जिसके दिल में जो आए वो कर जाता है। JUI इस तरह किसी किस्म की ऐसी जो छोटी चीजें हैं, छोटी बातें हैं, हमारा एक किरदार है, हमारी एक तारीख है, और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त पाकिस्तान और पूरी दुनिया के एक ऐसे मुसल्लमा लीडर हैं, एक ऐसी शख्सियत है कि वो इस तरह की बातें हैं कि मेरी बात ये पूरी सुन ले कि कहीं पेशकश हो हमें
کسی اس کی سینٹ کی رکنیت کی یا پھر جو ہے کسی منصب کی، تو یہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اچھا قاری عثمان صاحب، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب خود مولانا صاحب کی رہائش گاہ پہ آئے اور پی ٹی آئی کا وفد بھی آیا، انہوں نے بھی بات چیت کی ہے مولانا صاحب سے، تو کیا ایسی پاسبلٹیز ہو سکتی جس کی آپ نے کہہ دی کہ ٹھیک ہے ہم بات چیت کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے، لیکن ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا مولانا صاحب کا، وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی اپنی جدوجہد کرے، ہم بھی اپنی جدوجہد کریں، لیکن ہم ساتھ مل کے اپنی تحریک نہیں چلا سکتے، نہ ہم خود مایوس ہوں گے نہ ہم دوسروں کو مایوس کرنے دیں گے۔ تو پھر کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سے تحفظات ہیں؟ بالکل بالکل، اسی لیے تو جب مولانا نے یہ بات وہ کہہ چکے ہیں تو وہ تحریک کا مسئلہ ہے کہ جب ہم سڑکوں پہ نکلیں تحریک چلائیں تو ہم اپنے پلیٹ فارم پہ میدان میں ہیں اور ہم بہت یہ آزما چکے ہیں بہت ساروں کو، تو اب مزید ہم اس طرح کی آزمائشوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں، وہ تو مولانا فرما چکے ہیں۔ جہاں تک روزمرہ کے معاملات ہیں، قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں اس طرح کی چیزیں آئیں مسائل آئیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب ہم بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں وہ بھی حصہ ہے، حکومتی بنچوں پر تو ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، جب ہمارا حکومتی سیٹ سے تعلق نہیں ہے تو اپوزیشن میں ہم سے زیادہ بہتر کون کردار ادا کر سکتا ہے؟ تو اگرچہ ہمارے نمبر کم ہیں لیکن الحمدللہ ہم کم نمبروں کے ہوتے ہوئے بھی حاوی ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی مدد ہے۔ جب ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی غیبی مدد، وہ جو ہم کہتے ہیں اللہ کی غیبی مدد، تو وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی غیبی مدد ہے کہ تمام لوگ ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بات جو ہماری اپنی دل کی بات ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ اور 2/3 میجورٹی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، جو کیسرائیاں ہو رہی تھی، وہ فی الحال تو دم توڑ گئی ہیں کیونکہ مشترکہ اجلاس ہونا تھا جو اب ڈیلے ہو گیا ہے۔ تو جب آصف علی زرداری صاحب مولانا صاحب کے پاس آئے تو کیا 2/3 میجورٹی کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ ہم وہ یہ باتیں جو ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو بات ہوئی وہ خود مولانا کی طرف سے جو بات سامنے آئی ہے وہی بات کافی ہوگی۔ اب ہم ان باتوں پہ میں تصور کروں کہ کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، یہ میرے اس وقت کیا سمجھتی ہے کہ موجودہ حکومت کتنی ریلائبل ہے؟ یہ میرے منصب کا تقاضا بھی نہیں ہے، لیکن جو چیز اس ملاقات کے حوالے سے ہمارے مرکز کی طرف سے آ گئی ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں یا مرکزی جنرل سیکرٹری کہہ چکے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں، اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ ہوا وہ ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں ریکارڈ پہ ہیں قاری صاحب، اس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ مولانا صاحب حکومت سے ناخوش تھے، انہوں نے جلسے بھی کیے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے، یہ مولانا صاحب نے باتیں کہی تھیں۔ اب حالات بدل رہے ہیں، کیا برف جو تھی، جو جمی ہوئی برف تھی، وہ اب پگھل رہی ہے؟ موجودہ حکومت کتنی ریلائبل ہے؟ JUIF کیا سمجھتی ہے کہ حکومت کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے؟ ناراضگی تھوڑی کم ہوئی ہے؟ ہماری ناخوشی جو ہے وہ ہمارے اصولوں پر ہے، ہم اصولی لوگ ہیں، ہم نے ہمیشہ جو بھی موقف رکھا ہے وہ اصولی موقف ہم نے رکھا ہے اور اس پہ ہم قائم رہے ہیں۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے کہ وہ کتنی مضبوط ہے، وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کتنی مضبوط ہے، اس کے پہیے جو ہیں وہ کس طرح چلتے ہیں اور کتنے مضبوط ہیں، کتنی قوت ہے، اس میں طاقت ہے، وہ تو حالات دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہی ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو ہم میں بلا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ 5 سال پورا کرے نہ کرے، کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آپ کی جماعت سیٹسفائی ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ کی جماعت سیٹسفائی ہے شہباز شریف کی حکومت سے؟ کیا سر آپ کی جو جماعت ہے پرٹیکولرلی اگر میں بات کروں JUIF کی، تو آپ کی جماعت بطور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ ان کی پالیسی سے سیٹسفائی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شہباز شریف ہمارے دوست ضرور ہیں، لیکن بحیثیت وزیر اعظم یا جو موجودہ حکومت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کمزور ترین حکومت ہے، اور حکومت اصل میں ان کی نہیں ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہ جب خود اس طرح کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے مضبوط ہیں؟ ہم سے کوئی اس طرح تاثر نہیں دینا چاہتے، اور ہمارا ان سے
इस हवाले से जाहिर सी बात है कि जब हम उसका हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, रोज अव्वल से नहीं रहे जब से हुकूमत बनी, और हम तो उस वक्त से इस मौजूदा जो असम्बली है हमने कहा है और कह रहे हैं, ये हमारा मौकफ है कि ये असम्बली जो है वो आजाद असम्बली नहीं है। ठीक है। जो इलेक्शन हुआ, तो रिजल्ट सर किस ये जब तरह असेंबली आजाद नहीं है तो फिर इसका हल मुल्क में आम इंतखाबात ही है। जी जी सर। अब आपकी बात में जब मैं नहीं सुनूंगा तो मैं क्या समझूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो मौक़िफ़ रखा था वो उस पे हम कायम हैं, और हम कल भी उसे कमजोर हुकूमत समझते थे, आज भी कमजोर हुकूमत समझते हैं। हम समझते हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है, बस एक शो पीस के तौर पे मौजूद है मैदान में। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे सवाल ये कर रही थी कारी साहब कि आपने कहा कि हुकूमत कमज़ोर है, तो फिर इसका हल क्या है? क्या हम देखेंगे कि आपकी जमात ये चाहती है कि मुल्क में एक बार फिर साफ और शफाफ इंतखाबात हो जाएं, यही इसका हल है? ये तो हम शुरू से कह रहे हैं कि हम जब कह रहे हैं कि हम वो वक्त जरूर से एक हम ये कह के हम इस्तीफा दे के पीछे हट जाते हैं, तो हमारी अगर इतनी कुव्वत होती तो फिर तो जाहिर है। लेकिन हम समझते हैं कि हुकूमत तो नाम की कोई चीज ही नहीं है, बस एक शो पीस है, चलता रहा है। कब तक वो चल रहा है, वो कहते हैं कि चलती का नाम गाड़ी है, तो इस तरीके से है। कोई इसकी ऐसी कोई मजबूती जो है वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कारी उस्मान साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, जो बात हमने की है KPK की हुकूमत के हवाले से और जो ज़राए से हमें इत्तलात मौसूल हो रही, जिसका हमने आगाज़ में भी आपको बताया था कि मौलाना साहब को KPK की गवर्नरशिप की भी ऑफ़र दी गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। दूसरी तरफ PTI भी, और PTI इस वक्त असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी ले चुकी है KPK की। तो अब देखना ये है कि मौलाना साहब का झुकाव किसकी तरफ होता है। खुसूसन मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ KPK के हवाले से, आया मौलाना साहब PTI का हाथ थामेंगे या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे। और जो मुश्तरका इजलास होना था वो तो अब डिले हो चुका है। तो जिस हवाले से बात हो रही थी कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और तरमीम नहीं हो सकती अगर एक्सटेंशन की बात की जाए, तो अब इस वक्त ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। वंस जब ये इजलास होगा तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो सामने आएगी कि आया काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, और 2/3 मेजॉरिटी किस तरह, ये जो नंबर्स हैं ये किस तरह मुकम्मल होंगे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।